Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Saya harap semua orang sihat. Okay. So kita punya PKP pun semakin bertambah dan saya rasa semua orang pun dalam keadaan yang emosi yang unstable mungkin, ialah duduk rumah dalam tempoh masa yang lama kan. So tapi tak apa, kita kena teruskan juga online class ni. Jadi untuk video yang pertama, okey, saya hanya akan terangkan berkaitan dengan cost information sebab kita ada banyak perubahan, okey, dan juga metodologi apa yang kita akan gunakan dan assessment secara detail, okey. Alright. Dan saya dah bagi attachment assessment secara detail kan. So you all boleh rujuk. Yang ni saya just terangkan sahaja. Okay, alright. So pastikan you berada di kod yang betul. Kita adalah ECO 120. Ini saya terangkan hanyalah untuk ECO 120, ialah Principles of Economics. Okay, alright. So saya ulang beberapa syllabus content. Okay, Introduction to Economics kita dah cover. Okay, and then Theory of Demand and Supply pun kita dah cover. Okay, nanti all boleh rujuk secara detail. And then kita ada Market Equilibrium and Market Application. Saya dah cover dah hari tu, yang last terakhir, di mana kita cover sampai maximum price dan juga minimum price. Kalau you all ingat yang kita buat dalam group tu. Okay. And then next video saya akan cover untuk elasticity. Okay, dalam elasticity ni kita ada elasticity of demand, and then you kena tahu PED. PED ialah price elasticity of demand. You kena tahu how to define, and then kita ada measurement. Okay, dia ada calculation sikit, and then you have to know what is the degree of price elasticity. Dia ada curve dia, dan setiap curve tu dia ada degree dia. Contoh, okay, kita ada elastic, inelastic, okay, unitary elastic. So that is a degree of price elasticity. And then what is the determinants of price elasticity? Okay, determinants is what the factor that influence elasticity on demand. Okay, alright. And then what is the relation between PED that you are calculate, and then the relation with the total revenue. Okay, so total revenue is a P times Q. To get the total revenue, you have to times P. P is a price. Times with the quantity. Quantity is a output, unit of output that the firm produce. Okay, so nanti kita akan tengok, and then kita ada income elasticity of demand. Saya akan bagi ringkasan, nanti jangan risau. And then untuk setiap ni kita ada beberapa kita ada PED, kita ada IED, kita ada CED, dan juga yang terakhir adalah CED lah. Okay, and then if we have the elasticity of demand, of course kita akan cover elasticity of supply. Tapi kalau mudah you all nak ingat adalah elasticity of demand is versus for elasticity of supply. Kita akan ulang juga definition, kita akan ada PES, macam tadi PED kan. Kita ada PES, and then determinants of PES. Okay, and then of course there are types of degree elasticity itu sendiri. Okay, alright. And then we continue with the theory of cost of productions. This is chapter 5. Chapter 5. Okay, chapter 5 kita ada short run and long run. And then you have to know what is the definitions. Okay, kita ada law of diminishing marginal return, and kita ada stage of productions. Okay, topic ni very interesting. Okay, because first you have to know the theory of production. What is a production mean, and how to relate with the firms. Okay, productions dalam bentuk mathematical dia adalah kita bagi dia sebagai Q. It's a units of output. Okay, so kita boleh tengok stage of production. Kita ada stage 1, kita ada stage 2, stage 3. Okay, so stage 1 actually is an early stage. So kita nak tengok which stage is efficient. Kita tak tahu yang mana stage 1, stage 2 atau stage 3. And then dia ada diagram yang you kena hafal. This is a very famous question. Law of diminishing marginal return, of course. Yang ini juga pun adalah famous juga. So dekat sini you kena tahu. Dia ada diagram dia, you kena hafal. And you have to explain every stage. Okay? You have to explain every stage. And then next, if you got the theory, it should be covered with the cost of production. So cost of production, macam biasalah, kita ada total cost equal to total fixed cost plus total variable cost. That is a formula that you have to know. Okay, memang kena hafal. Kita ada average cost. Average cost mean total cost divided by Q. Okay, and then kita ada AVC, average variable cost. TVC divided by Q. Okay, AFC and also MC. Okay,
MC means the change in TC divided by change in Q. It's a change. It's a change. And then, for every cost, dia ada diagram dia. You kena tahu. Okay, and then kita akan cover about the economy of scale and this economy of scale. Selalunya, dia lebih kepada teori lah. Okay, what is a factor for economy of scale? And then kita ada factor of this economy of scale. And jangan tak tahu, untuk kedua-dua ni juga, ada dia punya diagram. Okay, dan selalu keluar juga. Okay, next is a market structure. It's a chapter 6. Okay, untuk chapter 6, kita akan cover lebih kurang 1, 2, 3 dan juga 4. Kita ada 4 types of market structure. Kita ada perfect competition, kita ada monopoly, kita ada oligopoly, and the last one is a monopolistic competition. So, untuk setiap market ni, you kena tahu. Dan kalau boleh buat dalam bentuk table, kalau senang nak ingat. Sebab they have their own diagram yang you kena hafal, because of kita ada determinations of maximizing profit maximization dekat situ. Dia ada dua kaedah. Satu adalah total approach, and another one is a marginal approach. Marginal dia guna diagram. Okay, kalau total ni lebih kepada kita guna total cost equal to total fixed cost plus total variable cost, formula tu. Okay, that is a total approach. Marginal approach lain. Okay, dia ada formula dia. Okay, so untuk setiap karakter ni you kena hafal lah apa karakteristik, perfect competition, macam mana yang dikatakan monopoly punya market structures, monopolistic competition, dan juga oligopoly. Yang paling penting untuk ni adalah calculation dia. Calculation di mana kita nak tentukan dia punya profit maximizing. Okay, sama ada total revenue is equal to total cost. Okay, kita panggil zero profit. So you boleh tengok dekat situ nanti. Okay, alright. And then kita masuk kepada macroeconomic objective. Sebab korang ECO 120 ni dia cover micro dan juga makro lah. So kita terus masuk kepada macroeconomic objective. Macam biasa, kita ada beberapa objektif. Example like kita ada full employment, price stability, economic growth, equitable income distributions, and favorable balance of payment. So this is several of macroeconomic objective. You as a government, as a country, so what is your objective? Okay, macro means a big scope. So dia akan cover the whole country. Okay, alright. So of course dia nak price stability. Price stability ni maksudnya no inflation. Okay, full employment of course lah, dia tak nak ada pengangguran untuk negara dia. And when we are stable in the price and we got the full employment, of course kita punya economic growth akan meningkat. Favorable balance of payment ni adalah dari segi export dan import. Okay, export dan import lah. Of course setiap negara dia mesti nak export lebih besar daripada import. Kenapa? Export ni menggambarkan duit keluar. Okay, it's a flow of money. It's an outflow of money. Satu inflow, satu lagi outflow. And then kita ada chapter 8 is a national income accounting. So yang ni first you kena tahu circular flow of income. Kita ada 2 sector, 3 sector, 4 sector. Okay, so dan national income, setiap income dia ada method dia to measure the national income. Okay, kita ada expenditure approach, kita ada product approach, and the last one is the income approach. You kena tahu dia ada item-item lain, contoh macam personal income, disposable income, nominal and real income, how to calculate the economic growth, and per capita income. And the theory yang kita akan cover dalam short essay nanti adalah contoh uses of national income, problem in national income accounting. Okay, kenapa penting kita calculate the national income for every country? Okay, and every country not use the same method. Okay, because of dia punya item sendiri tu adalah berbeza. Okay, next adalah chapter 9 is a public policy. Public policy, when we talk about the public is related with the government. So we are using 2 tools, government expenditure and also the taxes. Alright. So we use both of tool ni how to settle the macroeconomic problem. Macroeconomic problem we only have two. Kita ada inflation, another one is unemployment. So setiap negara dia tak nak masalah dua ni. So kalau dia boleh stable kan, zero inflation is impossible. Okay, but stable
It's mean okay. Dia ada rate dia. Okay. Alright. And then kita ada chapter 10, inflation and unemployment. So this is a macroeconomic problem. Okay. You have to know how to define the inflation, and of course you have to know what to define the unemployment. Okay, dekat sini dia ada measuring dia ada causes dia. Okay. Untuk inflation dia ada diagram yang you kena hafal. Demand pool inflation and cost pool inflation. And what is the effect if the inflation very high in your country. Okay. And then kita ada unemployment. So you kena kira lah unemployment rate macam mana. How to determine the unemployment rate. And then the famous question, the short essay is types of unemployment. Okay. And the last one is how to measure, how to reduce the unemployment rate. And the last chapter is international trade and balance of payment. International trade, simple. Why we do international trade? Why we do trading with other country? Why Malaysia country have to export or import with other country? Okay, so this is we discuss on the advantage of the international trade, and then every country they have to do a protectionism. Okay, protectionism tools like import tax and so on. Right, so this is very important, and we asking why, right? So there is a tools to implement the protectionism, and the last one is a balance of payment. We are not test on this thing, but it's just overview. You have to know what is a balance of payment. It's a export and import. Okay, dalam assessment yang saya bagi secara detail tu ada recommended tax, alright? Maksudnya reference yang you boleh refer, dan saya akan cuba untuk nota yang you all beli hari tu kita buat dalam bentuk digital. Okay, that is was personal, jadi saya akan PDF kan dia. Alright. Okay, ada teaching methodology. Kita akan menggunakan YouTube. Maksudnya yang ini adalah descriptions on lebih kepada assessment secara detail. Penting sebab assessment dah berubah bila semua dijadikan online, and yang paling penting is no final exam. Okay, saya tak nak ada yang tanya lagi, is no final exam. Alright, so kita akan gunakan video YouTube di mana saya akan upload video. Alright, and then kita akan guna Google Classroom untuk quiz. Okay, untuk quiz. So dekat situ nanti dia akan keluar attendance secara auto lah, Google Classroom untuk quiz. Tapi assignment saya dah bagi siap-siap. Okay, dalam assessment detail ni. Alright. Untuk video YouTube, okay, untuk as for attendance proof nanti, okay, make sure that you are subscribe and like. Saya akan tengok dekat situ. Sebab tu saya minta list nama, bukan nama sebenar. Nama yang you all guna untuk subscribe and like dalam YouTube. Okay. And then kita akan mengikut masa dalam timetable di mana untuk discussion. Okay, jadi lecture tu you just tengok video ni, kita dah tak payah guna untuk lecture dah berapa jam tu. Kita hanya guna untuk tutorial sahaja untuk buat discussion. So kita hanya follow untuk discussion pada waktu tutorial mengikut jadual waktu. Lebih kurang macam tu lah. Okay, let me explain about you punya assessment secara detail. Ini yang paling penting. Kita akan buat quiz secara online, dan yang ini cover 15%. Dan dah mudah dah dekat situ. Kita ada tulis secara detail cover chapter berapa. Chapter 1 hingga 4. Dan kita dah bagi detail lagi. Quiz 1, chapter 1, quiz 2, chapter 2 dan 3. Quiz 3, chapter 4. Dan detail lagi 5%, 5% dekat situ. So lagi mudah lah. Okay. Kita akan buat test secara online. So test quiz bergantung pada pensyarah tu sendiri. Okay, tapi kena cover mengikut chapter yang telah ditetapkan. So kalau untuk online test 15%, di mana kita akan cover chapter 5, 6, 7, 8 and 11. So yang ni saya akan menggunakan Google Classroom. Okay, you boleh tengok berapa part A, part B semua saya dah detailkan dekat situ, dan juga markah. Okay, next adalah group assignment. This is very important. You kena tengok untuk presentation dan juga written report. Kita akan cover chapter 9 and 10. Okay, so you boleh baca dekat situ. Okay, di mana you kena record video individually, and someone from group members need to combine that video. So it's a 15 to 20 minutes. Yang ini bukan saya tentukan, yang ini memang dah standardized untuk isi O120. Okay, dan you akan submit melalui YouTube. Tetapi you akan submit dekat saya, dan saya akan upload
supaya kita ada satu je Dejavu Hafiz tu sebagai satu orang kata platform untuk kita upload dan sebagainya. Jadi tak ada macam kita nak tengok banyak. So senang saya nak monitor nanti, nak bagi markah. Okay, macam biasa you kena subscribe and juga like as attendance report. Second, kita ada written report. Written report adalah daripada presentation yang you buat. So chapter 9 and 10. Submit juga video presentation. Okay, ada semua detail kat situ. Cuma topik semua saya dah bagi dekat situ. Cuma yang paling penting adalah semua report you kena buat dalam bentuk e-magazine. Okay, e-magazine macam magazine lah. Okay, and saya nak menggunakan you have to use the infographic yang saya pernah mention sebelum ni dalam kelas. Saya dah terangkan. Okay, alright. So saya rasa itu je penerangan untuk description pasal course info ni. Dan secara detail you boleh tengok assessment yang saya attach dekat dalam WhatsApp group. Okay, alright. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.